Assalamu alaikum les écoles, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed Ali Mongeji, fondateur de la chaîne MAN Éducation. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous corriger l'exercice d'application sur les coûts complets, la série que j'ai déjà partagée sur ma page Facebook MAN Éducation. Vous pouvez consulter ma page et trouver l'énoncé de la série. Cette série qui comporte, disons, 2 exercices du coût complet. Le premier exercice, c'est le cas de la société Jamila, le cas que je vais corriger maintenant dans cette vidéo. Je vais corriger la première partie de cet exercice, principalement l'analyse des coûts complets. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des astuces qui sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'en utilisant ces astuces, vous pouvez réussir votre examen d'une façon très facile et en gagnant du temps. Donc, le coût complet, particularité, c'est que c'est un exercice qui est très riche en informations et il est volumineux en termes d'informations. Des informations. C'est pour ça que ce tableau, j'ai établi des tableaux. Les tableaux ils ne sont pas notés. Je peux faire les notes. Ok, je peux faire les notes. Mais en contrepartie, vous allez réussir à vous allez réussir votre examen. Après tout, une fiche je dis une bonne note. Là, vous avez 3h30 pour travailler les coûts complets, les plans d'emploi et la partie qui concerne les écarts. Qui t'a dit que c'est un coût complet où j'ai des filles 10 sur 10. Exercice sur 10 points, là où c'est rentable. Le coût complet, ils font comme si c'était un obstacle. Et aujourd'hui, je vais vous donner les astuces et vous allez réussir à avoir de bonnes notes. Ok? C'est une astuce qui est les lancer en même temps. J'analyse les informations, ça fait exprès. Les box ou juste j'ai répondu à la première question. La deuxième partie de la vidéo, je vais consulter le planning. Donc, la deuxième partie de la vidéo, le mercredi, Inch'Allah, à 10h. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, à 10h. Bon, malheureusement, la vidéo est lancée, donc je vous invite à faire une série d'applications. Vous avez bien sûr, les examens, des questions. Vous pouvez me contacter soit sur WhatsApp, soit sur ma page Facebook ou sur mon compte Messenger, Emin Mongeji. Donc, le service technique de la société Jamila vous fournit les informations relatives à la production du mois. Les charges indirectes sont résumées dans le tableau de l'annexe 1. On a des charges indirectes, donc automatiquement on va utiliser le système. Alors, il faut le coût complet, mais d'une façon mécanique. Je vais énoncer, في l'étude ولا في الكلاس ولا اي حاجه نخدموا ديما répartition coût d'achat. Il faut bien se concentrer et il faut bien les énoncer. J'insiste sur l'énoncé. Il nous a donné l'état des stocks. وانا باش نبدا نعبي في لي بوكس نتاعي. قال لك لي ستوك انيسيو معناتها لي ستوك انيسيو نتاعنا نتاع الماتير بريمير ام 1 نمشي ام 1 ستوك انيسيال قال لي 5000 كيلوغرام à 7,3 والام 2 2000 كيلوغرام قداش الكيلو ب 7,125. ومن بعد لي زاشا شرينا 15000 كيلوغرام قداش شرينا الكعبه ب 7,25 وشرينا 25000 كيلوغرام قداش الكعبه شريناها ب 6,2. نمشيو نراو لي برودوي فيني نتاعنا. ساعه انا من لينونسي نفهم اللي عندي 2 matières premières, 2 produits finis et 2 ateliers. Pour le cours complet, on va travailler les 2 types d'exercices. On va travailler l'exercice éligible comme le couloir dans des tableaux. Et on va aussi travailler éligible à l'exercice le couloir fait l'énoncé. Et il y a principalement le faculté. Mais on sait très bien que le système est le cours complet et au bout du lycée. Donc on va travailler les 2 cas. علاش؟ خاطر لازم تخدم الصعيب باش يجيك السهل. يجيك السهل تخدمه، ما كاين تخدم حاجه سهله وبعد تجيك حاجه صعيبه. Vous allez bloquer, ok? On continue. Donc les productions on va produire 10 000 et on va produire 5000 P2. Donc le P1 a différé 1000 unités. قداش الكعبه 22,9 والأخرى عندي فيها 1500
قداش الكعبة 29,7 وستوك فينال بيان سور ستوك فينال زاد نحطو علاش سي امبورطون باش نحط ستوك فينال تبعوني خاطر سوبوزون عندي دي كونسوماسيون ولا دي زونتري اون انكونو اي انكونو en quantité je le dis et je le redis اي انكونو en quantité يخرج لنا من الفورمول هذه فينال égale à initial plus entrée moins sortie la fameuse formule magique نسميوها احنا جماعة الجستيون دونك هوني عندي 2000 هوني عندي 3000 لهنا قال لي مي نو معناتها زيرو ولهنا عندي 500 unité اوكي انا ريت لي تابلو اللي عطاهم لي هو انا جيت قسمتهم علاش على خاطر جو في فير لو ميلونج اونتر التابلو الاولاني والتابلو الثاني باش ما نقعدش غلط ما بيناتهم وحاير ما بيناتهم donc pour la matière première قال لك les renseignements divers les consommations تاعو قال لي الكعبة P1 elle consomme 1,2 kg نجيو نكتب P1 P2 P1 P2 الكعبة elle consomme 1,2 هذا سي ان انكونو وقلنا لي زانكونو نتاعنا لا سامحوني هذا نعرفوه هذا 1,2 زاد هذا لي انكونو وهذايا سي 1,5 كيلوغرام شو معناتها؟ معناتها الكعبة P1 تكونسومي 1.2 الكعبة P2 تكونسومي 1.2 الكعبة P1 في M2 تكونسومي 1.5 alors c'est très important تبدا كل شيء bien organisé قدامكم je vous invite d'essayer les deux méthodes الميثود اللي مستاهل تستخدم بها انت واللي تضيع ساعتين في كاد ابليكاسيون وجرب الميثود نتاعي انا راهو vous allez perdre un quart d'heure 20 minutes تحضر في هذا وراك je vous garantis بعد كي تجي باش تخدم كوبيي كولي ما عادش عاد نقرا لانسي ما عادش ندلوج هكاك يمين ويسار ليه كل شيء بدا حاضر قدامي اوكي دونك لهنا هذه عندي سي ان انكونو دونك اوفوار باش نشوفوهم كيفاش نعملوهم لي زاتولي دو فابريكاسيون كيف في البي 1 قسمتهم لي زاتولي وكل برودوي قداش ياخذ دونك البي 1 لازمها 0,5 اور البي 2 في الفابريكاسيون لازمها 0,75 اور كيفاش حسبتها 0,75 هي سي 45 sur 60 هوني سي 0,25 كيف هي سي 15 sur 60 وهوني سي 1,2 قداش التؤويل تاع لي زاتوليي هذا سي 2 دينار وهذا سي 1,5 دينار هذا نخدم بيه في الكود دو برودكسيون هذا نخدم بيه في الكود اشا دو ماتيير بروميير وهذا نخدم بيه في الكود دو برودكسيون نستحقوا في الكود دو برودكسيون هذا نستحقوا في الكود دو ريفيان ريتني وانا قاعد نخدم ديجا قاعد نحضر في لي تابلو نتاعي J'espère que cette méthode تعجبكم بالكدا et j'espère تخدموا بها في les applications تاعكم وكيما نقول لكم ديما si vous avez besoin d'aide si vous avez besoin si vous avez des questions تحبوا تعملوا des cours particuliers c'est avec plaisir déjà انا je partage le planning complet تاع les séances de cours particuliers نتاعي j'ai un groupe في المنزل et j'ai un autre groupe اللي هو في كارتاج donc كان تحبوا تقراو معاهم c'est avec plaisir Donc n'hésitez pas à me contacter, vous trouvez les contacts et les renseignements dans la description de la vidéo. Aussi vous trouvez la série en PDF في lien de la vidéo, في la description de la vidéo. Et correction de la série, ماذا بيا تخدموا تبعثوا لي خدمتكم وانا جو vous transfère la correction. راني ما نشد الكوريكسيون على حتى حد، بالعكس جو vous encourage نحبك تخدم تغلط تعرف غلطك وين انا نصلح لك ستاري بليزير نصلح للناس الكل ومن بعد نبعث لك الكوريجي باش تعرف بالضبط غلطك وين خاطر نبعث لك الكوريكسيون تبدا تخدم وتغزل الكوريكسيون راه سا سير ريان لا انت تستنفع لا حتى شيء اوكي دونك سي بور فوتر انتيري كيما جو بارتاج با لي كوريكسيون مي جو لي بارتاج افيك العباد اللي هي فريمون الى لونفي باش تخدم وكل شيء جوست اون بتيت بارونتيز نكمل دونك بعد قال لك le prix de vente c'est à 30 dinars l'année ou c'était 40 dinars donc les unités vendues نتاع البي هذا ما نعرفوش ريتو انا نخدم نحضر روحي لي زانكونو توا مشيت نعطيك التابلو الكل عندي حاجه بركه قال لك اوتر شارج ديريكت ديستريبيسيون نكتب هوني شارج ديستريبيسيون قال لك les produits P1 et P2 sont emballés dans un carton. Chaque carton contient 50 unités. Un carton coûte 500 milli. Donc نكتب هوني 50 unités 0,5 milli. نمشيو لأول question. L'analyse تصير هكا هي اللي تسمى l'analyse de l'énoncé.
علاش جانسيست على الاناليز هذه على خاطر برشا عباد يتروف دي ديفيكولتي ويجيبوا الكو كومبلي غلط على خاطر ما يقراوش لي لونسي او ليو كو تقعد هكا خزرت الفوق هكا خزرت اللوطه هكا يمين هكا يسار نجيب له كل شيء دون لو تابلو من الاخر لي لونسي عنده نقرا في الورقه بتاعي اما منظم يبدا كل شيء منظم اوكي. Ben, la première question, tu as vérifié la consommation unitaire de P2, de M2 في P2, donc de M2 في P2, liée à un interne, qui est égal à 1,8 kg. Qu'est-ce que tu as la consommation interne? On va déterminer tout d'abord la consommation globale on va déterminer les sorties de M2. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour déterminer les sorties et le somme de M2 en utilisant la fameuse formule et c'est le stock final égal à initial plus entrée moins sortie. Donc les sorties égale à initial plus entrée moins le stock final. Et ben 2000 2000 حاضرة 25000 حاضرة و 3000 حاضرة ما نعاودش نقرا لي نونسي. انا ريتني في الكو كومبلي وقت اللي كنت كيف كوم باك كنت جوتيليز سي ميثود لا وميم لي زيتيديون اللي يقراو عندي في اليونيفرسيتير نقرا لهم افيك سيت ميثود زاد. علاش تقرا لي نونسي مره بعد هوب تقلبوا وتكمل تخدم باللي دوني اللي عندك جوست تقرا لي كيستيون هكا. Ok, donc on va déterminer les quantités consommées de M2 en utilisant la formule 2000 moins plus 25000 moins 3000 égale à 24000. D'abord, on a déterminé la consommation des deux produits. نمشي نخرج الكونسوماسيون نتاع P1 وحدها على جنب. Donc 24000 égale à 15000 plus consommation de P2. Donc la consommation de P2 égale à 24000 moins 15000 égale 9000 kg. مازلت قاعد نخدم في الكونتيتي كلها هذه ما نعطيتش ليميتير حتى لتوا. Donc la consommation globale de P2 en M2 égale la quantité produite de P2 fois la consommation unitaire et une question interne. Le tout ça va nous donner 9000. Donc 9000 égale à 5000 liées à les quantités produites de P2 et fois x c'est la quantité unitaire. Donc la quantité consommation unitaire égale à quoi? 9000 sur 5000 ça va nous donner 1,8 kg. Donc, juste après le reste des questions. Une question numéro déterminer les quantités vendues des produits finis, des produits P1 et P2. Acheter le tableau de répartition des charges indirectes. Déterminons les différents coûts et les résultats analytiques. Établir la rentabilité des deux produits. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez une vidéo. J'espère que les astuces et l'analyse vous ont aidé. Je vous invite de travailler et de continuer à travailler cette série d'applications. Les exercices sont merci beaucoup et merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Soit si vous avez des questions, juste l'exercice ou à la page, ou si vous voulez faire des séances de cours particuliers, c'est avec plaisir. Quand vous avez des groupes et énergie, c'est avec plaisir. Merci à vous et à la prochaine vidéo.